ମୁଁ କିଛି କଥା କହିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ। ଆଜି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହଉ କି ଅଗଷ୍ଟ 15 ହଉ, ଇଏ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଦିବସ। ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ଭାରତ ମାତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଯେଉଁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଠ ଏଠି ପଢ଼ାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ ଗୁରୁଜୀମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥାମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଯେତିକି ଗୁଡ଼ା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ। ଆଜି ଶନିବାର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ କି ବକ୍ତୃତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ମାନେ ତୁମ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ତିଆରି ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା। ଜୟ ଜୟ। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा। সেদিন সেই উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস কইলে ভীষণ পর দেহ এ দেশ মাটিরে দেশবাসী চালে চান্ত পিঠিরে দেশের স্বরাজ্যে অছি চেটে গাঢ় পুরু দহি পড়ি মোর মাংস হাড়। সবারে সেই দেশ পাই সেই ভারত মাতাঙ্ক পাই নিজের জীবনকে দেবা পাই মধ্য কেহি হেলে পছাই যাই নথিলে। 1947 মସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖକୁ ଆମେ ମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଭାରତ ଭୂମିକୁ, ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ, ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣକୁ ସେଇ ଇଂରେଜ ମାନେ शासन करुथिले, अत्याचार करुथिले एवं तांको कबड़र मुक्ति पाइबा पाई सारा भारत वर्ष रे आलोड़न सृष्टि हेइथिला एवं कोण अनुकोणर छुटी आसीथिले सेई देश प्रेमी भक्त माने एवं भारत माता पाई निजर जीवन को दवा पाई मध्य पछई जाई नथिले एवं परिशेष रे 1947 मसिया अगस्त मास 15 तारिख रे ए भारत स्वाधीन हेला एवं आज आमे सेई स्वाधीन भारतर स्वाधीन नागरिक एवं स्वाधीन छात्र छात्री एवं स्वाधीन परिवेश रे आमे चलप्रचल। तेबे वर्तमान जीवा आदिवासी विकास समिति विद्या मंदिर कईसर पूज्य पूजा राजेंद्र नारायण सार निकट को एवं ताको कंठरू शुणिबा आज 76तम गणतंत्र दिवस उपरे किछि उद्बोधन एवं किछि उपदेश। राजेंद्र नारायण सर। सह अभिनंदन एवं मोर स्नेहर छात्र छात्री माने आज हूँ 76तम साधारणतंत्र दिवस 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख दिन आमर देश स्वाधीन होता। आम देशर 1947 अगस्ट मास 14 तारिख राति आमर जो इंग्रेज माने शासन करथिले से माने देश छाड़ी चली जाइथिले एवं आम 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख दिन ठारू से दिन आमर स्वाधीन होता। स्वाधीन सीना हो जाइथिला किंतु आम माने तो
ଆମର ତ ପୁଣି କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଦେଶ ଚାଲିବ। ଏଣୁ ଏଇ ନିୟମ କାନୁନ ପାଇଁ ଆମର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କରି ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏଇ ସଭା ହେଇଥିଲା ବସି